हावड़ा के मली फाटक में कपड़े व्यापारियों के ऊपर पुलिस की लाठीचार्ज। जी हाँ, मैं बताता चलूँ, जैसा कि अगले मंगल को पुलिस ने उन्हें वार्निंग किया कि रोड पे लगाकर वो अपने बिजनेस नहीं कर सकते। इसके विरोध में बहुत सारे कपड़े व्यापारी काफ़ी देर से रोड ब्लॉक करके प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने कई बार उन्हें वार्न किया। रोड ब्लॉक की वजह से लोकल लोगों को के साथ साथ बसों को और आने जाने लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पुलिस के वार्न के बाद भी जब उन्होंने रोड को खाली नहीं किया, इसके बाद पुलिस और केंद्रीय बल ने मौका वारदात पर पहुंचे और व्यापारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया। व्यापारियों का कहना है कि अगर इस तरह उन्हें बिजनेस से रोक दिया जाए तो उनका क्या होगा, उनके परिवार कैसे चलेगी, इतनी महंगाई में उन लोग कहाँ जाएंगे। इसको लेकर पुलिस और स्थानीय कारोबारी के बीच में झड़प भी देखा गया। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप CBB को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। আজকে অসুবিধা হলো বলতে গত সপ্তাহে সোমবার দিনকে হাট বসলো 25 তারিখ সকালবেলা। আবার কিছুক্ষণের মধ্যে মোটামুটি সকাল 7:30 8টার সময় হঠাৎ প্রশাসন থেকে মাইকিং করা হলো যে মঙ্গলবার হাট বসবে না, আজকেই লাস্ট হাট। তো এটা আমরা জানার পরে 11:30 12টা নাগাদ আমাদের ট্রাফিকের বড়বাবু, থানার বড়বাবুর সাথে আমাদের মিটিং হলো সমিতির। আমরা হচ্ছে হাওড়া মোংলাহাট ব্যবসায়ী সমিতি। তা বসে আলোচনা হলো, আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত হলো যে হাট এভাবে করা যাবে না, আমাদের ওপর থেকে যা অর্ডার আসছে সেই অনুপাতে আমাদের হাট বন্ধ করে দিতে হবে। তা যথারীতি আমরা এখানকার লোকাল নেতৃস্থানীয় যারা আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাদের কোনো ফিডব্যাক না পাওয়াতে তখন 1:30 2টো নাগাদ আমরা ডিএম ম্যাডামের কাছে যাতায়াত করলাম, ওনাকেও পাইনি আমরা। না পাওয়াতে যথারীতি আমরা 5টা 5:30টার সময় রাজ্যের যে আমাদের সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়, সেখানে তারা ওনার পিএর সাথে কন্ট্যাক্ট করে তাকে ব্যাপারটা জানালাম। উনি আমাকে বললো যে চিঠিটা করে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো হলো। দেখার পরে রাত্রিবেলা উনি বললেন 9টা থেকে 10টার মধ্যে রিপোর্টিং করছি আপনাকে। তো যথারীতি রাত্রি 10টার পর আমাকে জানালো যে কথা হয়েছে,